Ang galing ni Arturo! Paborito ni Arturo masayahin to. Eh! Yan na. Lapit na. Laki, 3 kiluan. Sigo. Yeah. Wala na, kain na lang. Ayo. Tari. Tuloy mo muna yung kuya. Tali. Hindi, baka pangit na yung pagkain eh. Tali. Papantali ko sa mention ng Nikma. Mention Nikma. Yung channel. Recording. Eh, master. Brad, tayo mo. Ha? Hindi, wala na pa ako. Meron pa sa birin. Ayos na, pukul na. Pukul na. Guys, talsa kami! Woo! Litma, mention Litma. Woo! Thank you, Litma. Nakasama ko na yung idol ko. Ito ba yan? Wow, nice rod bro. Ha? Nice rod. Thank you. Look and the receipt. Litma, represent by Litma. Thank you Litma. So this rod is, anong basa ito? Pantalasa. Litma. Pantalasa. Saan kaya nakuha niya to? Boat casting rod. Specs 10, Maganda. Yeah, bistak mo siya. Ha? Yeah. 10 to 60 grams, P1 to P3. Ang haba niya 2.3 meters. From Litma. Boat casting rod. Sabat mo. Sabat mo gagamitin. Ari. Isa lang gagamitin mo. Ganda mo pa dito ah. Ayan. Master Larry sir. Tulis sir. Pati ko tayo. Dito. Kanto mo. Ilan ang kanto mo, Arturo?
nalaban eh. Abagit eh. King, king, balik lang. Ha? King, king. First strike. First strike. Brad, technique. First strike, Captain Arthur. Tingin mo sa likod. Kingfish. Oo. Agis. Alam no? Alan strike. First strike. Arthur. Tingin mo sa una. Tingin lang sa likod ha. Ikaw. Ang galing ni Arturo! Woo! First strike. Magaling si Arturo! Nakayos agad. Lure. Nadali si Bunso. Unang strike. Hardcore, lure. King. King. 1-0. Hardcore. Sir, check yung likod niyo ha. Kasi wala tayo sa shore. Safety first. Okay. Ganda nitong rod na to ah. Long cast ah. O yun, lock and strike. Hindi yan Tagalog. Ilocano yan. Kuda. Wait. Don't touch the lock and there. Master, pwede dito lahat. Okay lang ba umakit yan? Malawak ng bangka. Malawak yan. Talagang dito king ito. Kalitan kasi. Boss. Agis. Kaya lalim ako. Sir, natakas ka sir. Nakabig ako. Yes, right, baby. Right. Wala. Isang sayang. Oh, yun pala, hanggang. Trap natin ulit. Keyworks. Ano isda dito? Itok nga yun, dami doon oh. Parang sila oh. Pag kingfish yan, yung basag talaga malakas. Siyab, iba yung siyab ng king. Sakto, hindi sila malis doon oh. Kulong lang yan, kulong. Strike agad. Keyworks. Ay, Malaki. malaki yan. Hindi to barakuda. Hindi barakuda yan. Ayun, malaki yan, hindi barakuda yan. Keyworks. Jig. Oy, lapo-lapo yata. Ay, lumitaw. So, yung naman. yun. Parang pag-ibig, bumibitaw. Oo. Wag ganon. Arturo, laki. First drop. Bumibitaw talaga. Jigyan ko yan. Oh. First drop. Parang ako ah. Lapo-lapo. Parang si Kapitan Arturong masayahin, minsan malungkutin. Nakunta na rito yung kan. Grabe lakas mo. Pang dalawang araw. Pang dalawang araw ba? Kaya ako lang. Yun, tinira ulit. Barakuda na yan. Barakuda na to. Tangi. Tangi, hindi naman biktik eh. Barakuda na to. Paborito ni Arturo masayahin to. Hey! Takot na takot eh. Oh. Keyworks. Barakuda. Harap. Need kingfish. Kingfish now, later pare. Not coming now. This one, kingfish or what? No, this one is Delikatok. Yes.
Ayan. So grabe yung strike niya kanina. Na malakas, nakatanggal. So pagkakatahan, tinira naman ng barakuda. Katapin. Katapin ko. Minlay. Kinagat. Putol. Marami. It's too much in the bottom, brother. Ha? Barakuda too much. Wire. May wire na to. Ha? May wire na. Parang GT yung kagat sa akin kaninang yun ah. Kaya sa bottom na lang eh. Sa bottom muna tayo. Mamaya lalabas pa. Wala pa. Hindi biro ang kagat ng barakuda. Sinasok ng pati wire. Masakit na yung barakuda eh. Huwag nyo angatin yung jig nyo. Ah! Bunso! Strike na. Utang na lang laban eh. Strike mo. Barakuda baka ako. Ah. Uy, tanggal. Tanggal. Ayun. Diba? Ayun, may kinagat. Si Babaw, kitok yan mas. Kitok yan mas. Kas mo lang. Kitok yan. Si Babaw lang. Oh, ito, kisa nyo, Master, Jake. Ito, kitok sa bando. Oh, ayan. Rashid, Rats, Ison. Don't type, brother. Ayan, retreat. Still there. May king yan. Nasa ilalim, no? Wala yan, barakuda yan. Pagtalakito. Ah. Kinakain na yung talakitok na yun. Sabit. Arthur! Sabit. Jig. Sabit? Ayun. Ano sabit? Ito. Bro, bring the rod here. Come here, bring it. Okay. Okay. Yo. Oo. Tribali. Talakitok na ni. Talakitok gani. Westy. Huli niya. Kaya tumabawa ka na. Hira ka dyan mong kap. Okay na. Ha? Tanggal. Mamaya, okay lang yan. Tanggal. Para. Ito na isa. Ayun, thank you. Para kung tanggal ninyo. Ang dami na ng isda. Madulas sa imap. Ito, pabate. Oh, dahil dito ko. Oh. Sige work, wala ka sa barakuda yung jig mo. Sige work. How many setup you bring, bro? 2. All no letter, right? I think tribali. Oh. Dangerous fish. Duguan.
Tumatakbo na yung malilit na isda eh. Mga brad, okay na. Meron na yan. May nangahabol na yun dyan. Kuda. Okay, pasok, pasok. Barakuda. Brother. Nasaan brad yung ano, makabuti yung tao. Pero natras ah. Brad, sabi mo yung Lord sa camera. Ha? Kuda. Kapi. Doon. Alam. Kapi. Yun, dami doon. Dami doon. Oh, tara. Alam. Wala sa taas, sa baba ka rin ng mangga. Kunti Arturo. Tindir. Mr. Enting Strike. King. Good size. Yan. Good size. Jig kuya. King. Jig. Ito, King. Ikaw, Jig. Lalim. Lugot pa lang eh. Lugot pa ba? Shampoo, papa. Tara. Layo ba yun? King nga oh. Kiduli. Ayun. King nga oh. Maligpad. 20 kg. Ayun, kingfish niya. Maligpad. Ayun, kingfish oh. Ah, may wire dyan ha. May wire, baka tamaan. Ayun, papunta na sa inyo. Meron breaded. Ayun oh. Ayun oh, tumakbo na. Putang na, marurot. Malaki-laki ito, medyo malaki-laki na konti. Mga kumulang hindi mabilang. Higit 2 kilo. Ilalim yun. Sana baby. Ano? Oh, malaki yan. Kobya. Malaki oh. Malaki. Tuna. Malaki. 3 kiloan to, master. Oh, yan. Malaki na. Malapit na. Malaki. Malapit na. Ang dala, 1%. Ay, malaki-laki mo. Ay, malaki. Oh, wala pa. Malaki. Kaya may camera na, sir. Dito, meron na kandi camera dito. Oh. Malaki. Ayun na, hatalo na daw sa may ibon. Ayan na. Lapit na. Malaki, 3 kiloan. Higo. Yahoo! Wala pa. Uy, putol. Napalo ng buntot. Ayun na, talo na doon, oh. Di naabot ang gancho. Hindi nga eh. Doon, doon. Yun, oh. Saan? Yun. Pagkisik. Sumarurot pa ganun eh. Oo. Naputol yata sa ano mamasar eh. May Tali. line. Oh. Sa tali mismo. Yun o. Ha? Yun o. Wala, may strike pa si Locander. Sino may strike? What? Saan? Lost? Ayan. Ha? Yan. Lost? Yun? Oh, tara, habol. Oo. Dahil yung master. So, yung Bumili 2 sa kilo. tali eh. Bumili sa Power of Litma. Pantalasa. Casting rod. From Litma, mga master. Oh. Di makaporma yung isda. Lure to lure. Shout out Locander. Oh, laki niya kuya. It's big. Woo-hoo-hoo.
ilang sabit, Arturo? Oh. Halika. Only one hook, Arturo. Yes! Ay, oh, oh, yung linya ko, yung linya ko. Yung linya ko. Yung linya ko sabi. Oh, dito dapat to. Yan. Dapat to. Kami yung isda eh. Oh, tanggal na. Tanggal na. Tumating, galing. Galing. Thank you. Ha? Sabi ko yun. Sabi. Ginamit natin. Duo muna. Ay, nakaisa din mga master ang ating Sabit. Pantalasa Litma boat casting rod. Sabit pala yung laro mo sa akin. 10 grams to 60 grams. Rapel. Heavy casting, boat casting. Butik nakatanggal. Sunod. Ay, patanggal. Hindi, sa'yo, sa akin. Patanggal, master. Hindi, sa'yo. Sayang. Nakalis. Nakalis. Tanggal. Ay, hey! Baka kabila ka! Stop! Harap yung master baba nyo. Litma, power of Litma. Kabit ng isda. Thank you. Power of Litma. Woo! Dito ba to? Yes, ito nung rad ko. Litma. Siguro mo ibang klase to ah. Litma kasing rad oh. Matake na naman. Parang di nakpormang isda. Sabi ko sa'yo Arturo, wala dito eh. Power by Litma. Aywa. Laruan. Pantalasa. Woohoo! Shout out Lokender. Yeah. Parang polo. Yan o. Ating Litma Pantalasa. All hook yan. Bigat eh. Using Mojo stick. Ha. Ano yan? Okay. Ha? Palhook. Sandali. Palhook eh. Pangit talaga itong ano na to. Yung ganito na to. Maliit. Ang laki. Dila masaya. Sandali. Yun. Oh, Mojo stick. Mojo stick by Litma Power. Yew! Nasa kanan. Sway. Good. Okay, go. Bit. Go. Good. Oh, check the wire ha. Wire. Kaninong wire ka na sa ibabaw? Di ba, sir? Teka, nasa ka ba, sir? Baka nakasabit sa dito ka, sumabit ka. Slowly. Yeah, okay, tight, up, down. Oh, sa tagi. Oh, papatay na. Okay. Magbumul. No. Okay, go. Okay, take. Slowly. Ayo. Slowly. Ayo. Okay, up and down. Up and down. Slowly. Ayo. Up and down. Slowly. Ayo. Big. Little big. Okay. Come here. Ayo. Slowly. Ayo. Slowly. Aywa, marunong ka na maganto. Hindi na putulin niya. Litma yan. Litma to, silver.
Silver, litma. Congrats, master. Sid. Right,